Bike te scooty thutalai shago duku manka khorokni shikla patimong koktisani dipora Bisramganj motor stand biskang 8 number lahar kotaro lamo thangpai khlainai lukorok shaklaikha khorokni shikla TR07D 4991 number ni scooty bike khlai Bisramganj bazar fashion thangai tongmani ajarawa bathak tongjak lama kinaro TR07S 8975 number ni bike no thutai rifaika amsani lukorok patimong no nugui manai daktike Bisramganj बथानाय तांबेदिको कक्तमा रेखे बरक फाइ सागतुखो मानाय खरकनि सिक्लानो खसावै बिस्रामगन्ज साकम नगत लागि थांगा आशालो हर बथानाय तांबेदिनि खरकसा सेबो ख्लायनाय साक्लायखा सागतुखो मानाय खरकनि सिक्लानि मुं निवास देबरमा दे बयक देबरमा तंथाय बिस्रामगन्ज थाना बाय खबजा रंमाला आमसायो सागतुखो मानायनि बिसिंगो निवास देबरमा सागतुखो गोबांमा मानखा हनै साइबानखा ते खाकसा फासिंखे पातिमुंनि कक्त माने पातिमुं थायो फाइ सबायके बिस्रामगन्ज थानानि पुलिस बाइक टे स्कुटी खसावै थानाबो तुबै फाइका ফায়ার স্টেশন থেকে একটা কল পাইছে কিছুক্ষণ আগে বাইকে স্কুটি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে একজন মোটামুটি ইনজুরি আছে পারসন নাম হয়েছে বিভাস দেবর 18 বছর হ্যাঁ মোটামুটি ভালোই ইনজুরি হয়েছে কোনখানে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টটা বিশ্রামগঞ্জ স্টেশনে সিবিএম ফাটিবিশির দিকে বাইকার কি বাইকার স্কুটি এখন বর্তমানে ওনারা কোথায় নিয়ে আইছেন বিশ্রামগঞ্জ হসপিটালে ব্যুরো রিপোর্ট কখরা।